उपनिषद गंगारे आपण मानकु स्वागत। एई अध्याय रे जानिबा श्री लोकनाथ कथा, त्रेतया जुगर कथा। एबे श्रीक्षेत्र रे जेउठी प्रसिद्ध श्री लोकनाथ मंदिर अवस्थित, सेतेबेले से स्थान एते मनोरम न थाई घन जंगल रे परिपूर्ण थिला। थरे लंकार राजा रावण पारिधि करिबाकू आसी घन जंगल भितरे शिवलिंग थिबा एक स्थानटिकू आविष्कार कला। रावण राक्षस हेले कौन हेबो, से जणे ब्राह्मण पंडित एवं शिवभक्त थिला। तेणु एही शिवलिंग को आविष्कार करिबा पई दैनिक ब्राह्म मुहूर्त से पुष्पक विमान रे बसी लंकारु एही स्थान रे पहुंचिला। केवल केतकी फूल रे तांकु से पूजा करे। तांको दयारु दैनिक से जहा संगरे आनी थाए ताकु सुना पालटाई पुणी सूर्य उदय हेबा मात्रे लंका को फेरी जाए। एही ठाकुरन को पूजा करी से सुनार लंका गढ़ी थिला। काळे किए ठाकुरन को सेठारे ठाब करी दबो, सेथिलागी रावण माटी तळु तांकु लुचाई पति जाउथिला। पितृ सत्य पालन करिबा उद्देश्य रे निजर स्त्री सीता और सान भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र जेतेबेले वनवासी हेले, सेतेबेले रावण ता माया बल रे पंचवटीरु सीतांकु चराई नेला। सीतांकु खोजी खोजी राम शेषरे एही श्रीक्षेत्र बा शंख तीर्थ रे आसी पहुंचिले। सेठारे एही लिंग को पूजा करी रावण तांको दयारु सुनार लंका गढ़ी बोली से ता बहु पूर्वरु शुणिथिले। तेणु एठारे पहुंचिबा मात्रे रामचंद्र सेही लिंगर संधान कले, मात्र ताहा से कोउठारे हेले पाइले नाही। हठात राम लक्ष्मण देखिले निकटरे एक सबरपल्ली अछि। रामचंद्र भाविले सबर माने निश्चय सेही शिवलिंग संबंध रे किछिटा जानिथिबे। एकथा मनरे भावी लक्ष्मणଙ୍କ सहित से सबरपल्ली रे जाई पहुंचिले। वन को आसिला बेले सबर राज गुहकଙ୍କ सहित मित्र बसिथिले बोली सबर माने तो पूर्वरु जानिथिले। तेणु सेमाने जेतेबेले राम और लक्ष्मणଙ୍କ परिचय पाइले, सेमानंकु अतिथि रूपे ग्रहण करी सेमाने अत्यंत खुशी रे उछुड़ी उठिले। क्रमे राति हेला। सबर माने जेतेबेले भोजन करिबा लागी राम लक्ष्मणंकु डाकिले। मन कथा मनरे रखी रामचंद्र कहिले, शिवलिंग पूजा न करी मु केबे भी अन्न जल स्पर्श करे नाही। एठारे जदि केउठी शिवलिंग थाए तेबे मते कहिले मु आगे तांको उपासना करी परे भोजन ग्रहण करिबी। रामंको ठारू एकथा सुनी सबर मानंक मुखिया कहिला, प्रभु शिवलिंग केउठी अछि आमे तो ताहा जानुना। तेबे दैनिक ब्राह्म मुहूर्त रे लंकार राजा रावण जेउठी पूजा करे से स्थान रामचंद्र को सेमाने देखाई देले। राम और लक्ष्मण सेठारे बहुत खोजिले, मात्र रावण माटी तले एमिति भावरे लुचाई थिला जे ताहा सेमाने आदौ पाइले नाही। एणे सबर मानंक भितरे भाणाणी पड़िला। शिव पूजा न कले प्रभु रामचंद्र किपरि खाइबे। शेषरे सबर मानंक मुखिया रामचंद्रंकु एक लाउ देई कहिले, प्रभु
ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ବି ଶିବ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନ ମିଳିବାରୁ ଦୈନିକ ଏହି ଲାଉକୁ ଥୋଇ ଆମେ ଉପାସନା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ମିଳିବାର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶବରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେହି ଲାଉଟିକୁ ସେହିଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ରାବଣ ଶିବ ଉପାସନା କରୁଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ନାମ ହେଲା ଲାଉକେଶ୍ୱର। କିଛି ଯୁଗ ପରେ ମାଟି ତଳେ ରାବଣ ଲୁଚାଇଥିବା ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ଏବଂ ଲାଉକେଶ୍ୱରରୁ ଅପ୍ରଭଂଶ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ। ସାରା ଭାରତର ଯେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ। ପୁରୀ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେପରି ଜଗତପତି ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଖ୍ୟାତ। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସଦାସର୍ବଦା ପଙ୍କ ଓ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନଠାରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମେଳା ହୁଏ। ସେହିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେହିଦିନ ହରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ତିନି ଦେବ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହରିହର ଭେଟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମହାଶିବ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ କୁଷ୍ଠ ଭଳି ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ବି ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମହାଦେବ ହେଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଲୋକବନ୍ଧୁ, ଲୋକନାଥ, ମାଧବ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ଆଜି ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।